Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, di hari-hari yang mulia ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir yang disebut dengan takbir mutlak, di mana saja dan kapan saja. Dan sesungguhnya takbir hakikatnya adalah membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya membesarkan dengan lisan-lisan kita, namun yang paling utama adalah membesarkan Allah dengan hati-hati kita. Berapa banyak orang yang bertakbir dengan lisannya, tapi ia tidak membesarkan Allah Rabb-nya. Dan di antara tanda seseorang mengagungkan dan membesarkan Allah adalah membesarkan perintahnya dan larangannya, membesarkan syariatnya. Sehingga pada waktu itu ya akhal Islam, dia betul-betul memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di antara tanda orang yang membesarkan dan mengagungkan perintahnya, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Dia akan berusaha untuk khusyuk padanya. Orang yang mengagungkan solat misalnya, maka ia akan berusaha untuk menjaga solat dengan penuh kesungguhannya. Dia berusaha untuk semangat saat ia mendengar adzan, segera ia pergi ke masjid. Karena ia mengagungkan salat berjamaah, karena itu syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ia merasa sedih ketika ia terluput dari salat berjamaah. Orang yang mengagungkan puasa Ramadan, dia akan agungkan puasa Ramadan itu. Dia akan sambut dengan penuh kegembiraan. Dia akan berusaha untuk melaksanakannya sekuat-kuatnya dengan penuh semangat, saudaraku seiman. Demikian orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan larangannya. Ia tidak berani untuk memaksiati Allah walaupun saat ia sendirian. Karena ia tahu Allah pasti mengawasi dirinya. Umat al-Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Takbir, ketika seseorang membesarkan Allah, pasti hatinya akan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam salat kita banyak mengucapkan takbir, memulai takbir, dan ketika berpindah kita bertakbir. Kata Ibnu Qayyim di antara rahasia dan hikmahnya, karena orang yang bertakbir dan membesarkan Allah dengan hatinya, pasti hatinya khusyuk, saudaraku seiman. Sedangkan apabila di hatinya ada yang lebih besar dari Allah, dia tidak bisa khusyuk. Oleh karena itu ya akhal Islam, kekhusyuan kita di dalam solat mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembesaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam. Orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam, ketika ia mendengarkan Al-Qur'anul Karim, dia akan hatinya itu merasa merinding sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mengagungkan Allah, maka ia akan mengagungkan firman-firman-Nya, mengagungkan Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan bimbingan umat al-Islam. Setiap kita untuk berfikir, apakah selama ini kita mengagungkan perintah-perintah Allah? Apakah setiap kita hari ini kita mengagungkan larangan-larangan Allah? Karena banyak kita lihat ya akhal Islam, kaum muslimin yang meremehkan perintah Allah. Meremehkan solat, meremehkan berbakti kepada orang tua, meremehkan silaturahim, meremehkan sedekah, meremehkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli. Karena ia tertipu dengan kehidupan dunia. Karena sesungguhnya dunia di hatinya lebih besar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhal Islam, orang yang di hatinya lebih besar dunia, pasti ia akan meremehkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Orang yang lebih mengagungkan dunia di hatinya, maka bagi dia syariat Allah itu sesuatu yang remeh di matanya. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, sadarilah bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini makhluk yang Allah ciptakan. Kita butuh kepada karunia Allah. Setiap makanan yang kita makan adalah nikmat dari Allah. Udara yang kita hirup itu semua nikmat dari Allah. Sadarilah bahwa kita ini butuh karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah Allah, agungkan Allah, besarkan Allah sebesar-besarnya dengan hati kita. Jadilah kita hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita akan kembali kepada Allah. Dan di sana di hari akhirat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Pasti suatu hari kita akan pulang kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, mengagungkan Allah dan membesarkan Allah dengan cara membesarkan dan mengagungkan agamanya. Kita berusaha untuk semangat mempelajarinya, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan, "Ma minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun." Di antara orang-orang Yahudi itu, kata Allah, ummiyun, orang-orang yang bodoh, tidak punya ilmu tentang Alkitab, yaitu Taurat. Mereka tidak mau belajar Taurat. Akan tetapi mereka kemudian mengklaim bahwa mereka ini adalah ahli kitab. Lalu berbicara dalam agama hanya dengan dugaan-dugaan semata. Maka Allah mengatakan, wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanyalah menduga-duga saja. Kita mengklaim kita adalah seorang muslim, pengikut Rasulullah. Kita adalah hamba Allah, tapi kita malas untuk mempelajari agama Allah. Kita malas untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita malas untuk menjalankan agama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di manakah pengagungan kita kepada Allah kalau begitu, ya akhal Islam? Di manakah ucapan takbir kita yang selama ini kita ucapkan dalam solat kita? Demikian pula ketika hari raya kita ucapkan takbir Allahu Akbar. Ya akhal Islam, kewajiban kita, gunakanlah akal pikiran kita. Renungilah tentang hakikat tujuan hidup kita, bahwa semua kita pasti akan menjadi mayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma aslih hadha sya'ab ya rabbal alamin. Allahumma aslih syababana. Allahumma aslih ummatal Islam في هذا البلد خاصة وفي كل بلاد العالم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وتقبل أعمالنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Astagfirullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.